Kini nga vlog, live demonstration sa Slide for Life. Pero okay ra, kay ingon nila, kung di ka kasaway og lapok, wapa ka naka full experience sa adventure. Kung naguda mo kung cardio exercise ni amo ang biyahe, oo, cardio ni, dili lang kay para sa motor, kundi para sa tuhod ug lawas. Or kung naglibog mo kung unsay mas bugat, ang akong backpack o akong kapoy, wala pa ko'y matubag pero tanawa ni. Problema ani nga biyahe, murag nag-date mo sa usa ka toxic nga relasyon. Bugat, lisod, pero kung makaadto ka sa peak, worth it gyapon. Kung magbiyahe mo diri, ayaw kalimtian tubig, snack o extra tuhod.